वेस्ट बेंगल पनत मालदा हनत रिया कालियाचक थाना टोठारे मेना आकादा रामनगर और ओंडे टोलारेन मिद हर हसुआते को मा आकादेया उनी हर दो नितो मालदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रे भर्ती मेनाया हड़कोआ कथारे बाडायोग काना उनी हर दो कमी रिया पुइसा अगुई चालाव लेना और रुवाड़ ओक्ते गे उनी हर दो हकु कुमड़ू मेनते को दाल आकादेया उनी हड़ा ᱧᱩᱛᱩᱢ दो प्रकाश मंडल उमेर ताय दो पेगे सेरमा उनी दो सारीगे कुमड़ू कानाय से बांगा ओनागे कालियाचक थाना रेन पुलिस तजबिज काते को नेलेदा কালকে ওই তো টাকা তুলে নিয়ে আসতেছিল আর পুকুরে পাটাল দিয়ে আসতেছিল আর আবার ওরা ধরে মনে করে চোর আছে নাকি দিয়ে ধরে মেরেছে কেটেছে। কোন দিক দিয়ে আসছিল? পুকুরে পাটাল দিয়ে তারপর তারপর কি কেন বলো ভাবলো কি চোর আছে, হ্যাঁ চোর সন্দেহই মারলো। কেন চোর সন্দেহই মারলো? চোর সন্দেহে মারলো? কাকে মেরেছে? প্রকাশ কি- আমার ছেলেকে মেরেছে কি দিয়ে মেরেছে? হাইসা দিয়ে। কোথায় মেরেছে? এই হাতে আছে হুম। আর কানগুলো তো আছে, কলাতে টেনেছে। টাকা তুলতে গেছিল। টাকা তুলতে কোথায়? রামনগর না লেবারি যার কাজ